जे जे महाचंडी एगुना गया आम सुगल तोर मारो आज्ञा इटा एजन उमाकांत साहू बोले सबु रास्ता जेती गणेश क्लब যমুনা নদী भागवत चर्चा होची बहुत कष्ट है समस्ते देखि आसबे और एतकी पानी मुई केनता करी कृष्ण के से पानी छाड़ी नहीं आले नंदरायंकर घरे नहीं चले और कथाटा सब उलट पालट है दिबा और यारे যমুনা নদী मुसु से मुसा पैन जेते बेले जोउची हमर साउंड मास्टर सिद्धेश्वरा कृष्ण को नहीं गिरसे साउंड सहयोग करछन भागवत चर्चा और सही समय वसुदेवकर आखिर अश्रु बही आनंद टेन हाउस माली हा कृष्ण बोली भागवत चर्चा सहयोग करछन नयनु बहे अश्रु जल से जहाँ भी हो जदि कृष्ण को छाड़ी आनी कथाटा उलट पालट होइबा भले मोर जीवन के पछे भी बाजी लगेनी और कृष्ण के छाड़ी आने ना चले बोले और ओ संक्रांति रे सेटा हमर गणेश क्लब रे समस्त देखि आसबे धीरे पैन के डुबते गले और पैन के जेटा वाला डुबते गले सही समय आठरे हैला आठेरु जंघे पहनेला जंघेरु ओटे हैला ओटेरु छाते हैला तथापि सुधा वसुदेव जिदी गुरुजन जे कृष्ण को नंदरायंकर घरे छाड़ी आइले बोला सर्वदा मन धाउ बोलो आनंद के बा वसुदेव जी महाराज जिदी गुरुजन जे कृष्ण के भले मोर जीवन के पछे कोई बाजी लगे नेबी किंतु कृष्ण के नंदरायंकर मंडी न छाड़ी एले आउ धीरे 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 जते बेला आठे हैला आठेरु ओटे हैला ओटेरु छाते हैला फिर भी जिदी करिछन मां जमुना भी सेंदा जिदी करिछन आउ जते बेला धीरे धीरे के बेके हे गला कि आके गुटे पहा जनता देनी बोले वसुदेव जी महाराज की नाक को पैन हेला बोल आनंद कंद भगवान की और नाक तो जेते बेले पैन पसी मला सही समय दशम स्कंद भागवत सूत्र देले और काना सूत्र देले ना सारे पसंतेरो पारे गुरुदे चिंतिले चक्रपाणी जेते बेले चक्रपाणी नासारे पसंदेन पानी हृदय चिंतिले चक्रपाणी सही समय कहले हे प्रभु मोर आर आइल नैन तू जहाँ करबार छे कर प्रभु बोले और सही समय मने मने ध्यान कले और ध्यान जेते बेले करूछन वर्तमान मोर संयुक्ता मा अरे और एक बार वसुदेव जी महाराज जेते बेले आके गुटे पहा देई नेले की संपूर्ण भाव रे गुरी गले बोला समस्त बंधु की अंदर देखि आसबे हमर गणेश क्लब रे गुरी गले दशम स्कंद भागवत सूत्र दिए बुड़ी न जाई वसुदेव वसुदेव दुदे दिले पद्मना तांकर मने मने चिंता करे हे प्रभु मोर आर शक्ति नै न मु जहां करबार कथा करली एथरा मोर शक्ति नै न आ तू केंदा करबी जे देख बोले आ सही समय वसुदेव जी महाराज कान कहउछन दशम स्कंद भागवत सूत्र दिए तोते ही
তুমি রক্ষা করো আহা রক্ষা করো উচারো মনুষ্য যেতে বেলে বসুদেব জি মহারাজ কহিলে তোতে হি তুহি রক্ষা কর মু ছাড় মনুষ্য মাত্র মোর আর শক্তি নেই ন যাহা করবার ଥିଲା মু ধরি সাইলি এথর তোতে তুই রক্ষা কর নেহেলে মোর কিছু শক্তি আরো ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଉପରେ ବସିଥିଲେ କପଡ଼ାଟି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବସୁଦେବର ଜିଦି ବି ଠିକ ହେ আর মা যমুনার জিদি ବି ঠিক হে আর এই জায়গায় আমি যদি নিউটাউন হই বলে কথা দিয়ে ওলট পালট হইবা বলে আর সে মোর প্রভু জগতর কর্তা কানা বলে বাহাদুরটাকে বড়ি দিলে সে খপরা আর খপরা ভিতরে যেতে বলে বাহার করে নেলে মা যমুনা কেন জন্মর কেন পুণ্য করেছিলা বলে আজি প্রভুঙ্কর পাদকে প্রক্ষালন করে আর যেতে বলে প্রক্ষালন করেছিলা পাদ উডক মস্তকরে লগাইকে জুড়া হস্তরে কলা প্রভু তোমার মার্গটা সফল হো আর যেতিলে তুমি যাউছ তোমার কার্যটা সফল হো এটি মোর দরকার ଥିଲା প্রভু আর সে যমুনা মা কে ଥିଲେ মা যমুনা এটা তো দ্বাপর যুগের কথা কৃষ্ণ জন্মটা ইতার আগে যে ত্রেতয়া যুগ ଥିଲା মা যমুনা নদীকে যেতেবেলা স্নান করিয়ে দিলে প্রভু রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম সেই সময় ব্যালপুর ভিতরে পানি ভিতরে মা যমুনা দুই পাহাড় ধরি পকাইଥିଲେ কাহার রামকর দুই পাহাড়কে যেতেবেলা ধরি পকাইଥିଲେ সেই সময় প্রভু রামচন্দ্র কহিଥିଲେ তুমি গিয়ে ସେହି ସମୟରେ ମା ଯମୁନା କହିଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯମୁନା ମା ଯମୁନା ତୁମେ କାଣା ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଦ ସେବା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ମା ଇହାଦେ ପାଦ ଧୌତ ବା ପାଦ ସେବା କରିବାର ଏତେ ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ନେଇ ଯେ ବା ନେଇ ହେଇପାରେ ଇତାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେବା আর ওই কনসল বন্দি সালে যেতে বেলে জন্ম নেমি আর মোর বাবা বসুদেব যেতে বেলে তোর গর্ভ ভিতরে নেকি মতে জিবে ব্রজপুরকে গোকুণ্ড ব্রজপুরকে যেতে বেলে জিবে সেই সময় মোর পাদ সেবা করবো মা বলেছিল আর সেই কথাকে স্মরণ করে মা যমুনা যেতে বেলে কৃষ্ণ বসুদেবজি মহারাজ নৌতুলে সেই সময় আঠে পাই নৌতুলা কিন্তু এন্তা করে সংকেত পাইলে যেটা কি কস্তুরীর বাসনা যমুনা নদী সম্পূর্ণ ভাবে পানি গলা আর সেই সময়ে মা যমুনা কৃষ্ণঙ্কর পাদ সর্বপ্রথমে দ্বাপর যুগরে মা যমুনা পাদ ধুইলে বল আনন্দকন্দ ভগবান কি জয়।